नमस्कार दर्शक बंधु मो विवेक साहू माय फार्मर यूट्यूब चैनल आपन को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज मु आसी जाइए बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बिलेसड्डा ग्राम को आउ सेठी एक चाषी भाई एक फार्म रे माने एक बाड़ी रे विभिन्न प्रकार चाष करुछंती। ता मध्यरु भेंडी बैगण कोसेरी कदली यही सब विषय जानिबा पई आमे चाषी भाई को देखा करबा आउ केते केमिति हिसाब चाष होची की भेराइटी रो चाष होची चाषरु केते पैसा पाउछंती डिटेल विषय आम पचारि बुझिबा। तेणु दर्शक बंधु वीडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखु थांतो कहीं मनीषर इच्छा शक्ति थिले सब किछि करि पारे। तेणु आमे जाई देखा करबा भाई को पचारि बुझी नबा जे से कौन कौन चाष करिसंती आउ केते लाभ पाउछंती आउ केते वर्ष हेलाणी चाष करि पारिसंती। जय जगन्नाथ। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आम दर्शक बंधु मान को आपणकर परिचय दे दिंतु। हाँ आपण ना टी कहतु। सर्जन राणा आज्ञा मो बिलेसड्डा आज्ञा डिस्ट्रिक्ट केनटा बलांगीर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आज्ञा पहले आम पोस्ट ऑफिस केनटा बिलेसड्डा आज्ञा आज्ञा आउ चाष केते वर्ष हला न कोले न आज्ञा 5 वर्ष आज्ञा 5 वर्ष हला आज्ञा केते एकड़ जमीन रे चाष होइछि आज्ञा टोटल 5 एकड़ आज्ञा 5 एकड़ जमीन रे चाष होइछि आज्ञा को भेराइटी रो चाष होइछि आज्ञा वर्तमान कोन कोन चाष होइछि वर्तमान भेंडी हेछि और आखु हेछि और कदली हेछि भेंडी आखु और कदली हेछि भेंडी केते एकड़ रे हेछि आज्ञा 2 एकड़ आज्ञा ओहो ई भेंडी चाष जेन करिसंती आज्ञा एटा हम देसी भेंडी ना एटा हाइब्रिड भेंडी ना देसी आज्ञा देसी त नाटा काना आज्ञा राधिका आज्ञा राधिका आज्ञा टोटल कहबा बोले केते एकड़ रे हेछि भेंडी 2 एकड़ आज्ञा 2 एकड़ रे हेछि आज्ञा भेंडी जोगैबारु तुलिबा पर्यंत केते दिन लागे 1.5 मास खंडे लागि जाय 1.5 मास खंडे लागे आज्ञा 1.5 मास हे गला परे आज्ञा भेंडी बाहरी जाय भेंडी बाहरी आज्ञा भेंडी केते दिन तुला हुए आज्ञा दिने छोड़ा दिन आज्ञा दिने छोड़ा दिन आज्ञा बोले गुटे एकड़ भेंडी रे जेन दिने छोड़ा दिने तुलुचंती केते लेखान बाहरुची केते केजी बाहरुची भेंडी बाहरी जे 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल आज्ञा 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल वर्तमान रेट काना अछि मार्केट रे भल अछि ना कम ना भल अछि आज्ञा अच्छा हो चासी जे व्यापारी मान को केते रेट दउचंती कि निजे सप्लाई करचंती ना से व्यापारी नंती व्यापारी नन व्यापारी को केते लेखान दउचन आज्ञा से हमको 30 टका दियंती और 30 टका आज्ञा बाहर रेट जेनटा 40 50 टका अछि सेटा 30 टका रे दउचन दियंती बेले ई चाषटा करी आपण केते दूर खुशी होचन आज्ञा बहुत आज्ञा बहुत दूर बहुत मिलुची होचंती पैसा और पानी रो सुविधा केंदी अछि काना आज्ञा को अछि आज्ञा को अछि आज्ञा डी बोरिंग टा अछि आज्ञा हां हां और इथिरे गवर्नमेंट रू के काना सहायता पाइलेने ना आज्ञा हां हां और ई जेन भेंडीटा करचंती आज्ञा एटा म प्योर देसी भेंडी है आज्ञा एना सारो फारो काना दिया है खत खाली खत दिया है बेले खाइबा को भल लागिबो देसी भेंडी है नै के बेले गवर्नमेंट रू किछि सुविधा मिलेने नै आज्ञा नै बेले थरोटे भेंडी गछ जेन लगा होजे एटा केते दिन पर्यंत तुला ही पारबा केते मास पर्यंत गछ रहे और गछ तापर मरि जाए
ଗଛ ଫଳ ଆସିଲା ପରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରେ ମାସରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସେଟା ହଁ ହଁ ଯାହା ହେବା କଥା ହୁଏ ମାନେ ତୁଲବାରଟା 3-4 ମାସ ତୁଲି ପାରବେ କି 3-4 ମାସ ତ ନେଇ ଯାଏ 2 ମାସ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ଯିବ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଏଇଟା କଲମି ହୁଏ କି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି? ନାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ତାପରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡିଟା ଲଗା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଘାତ ପାଣି ଦିଆ ହେଉଛି 3 ଦିନରେ ଖରା ମାସେ ତ 3 ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡିଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡିଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ରାଧିକା ଭେଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ପିଓର ଦେଶୀ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 30 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟାର ପରେ ଆଉ କାଣା କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମଙ୍ଗାମୁଖି ଯୋଗାଇ ବୋଲଛୁ ମକା ଜଗା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁସେଟଟା ଯେନ୍ ଆପଣ କାଟିକିରି ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେନ୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଟା କାଟିକି ଚାଷୀ ନିଅନ୍ତି 1000କୁ 2000 ଦିଅନ୍ତି ଓହୋ 1000 ମଞ୍ଜି ନେଲେ 2000 ଦିଆ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରେ କେତେ ପିସ୍ ତାର ଗଛ ଉଠେ 3ଟା କି 4ଟା ଉଠୁଥିବା 3ଟା 3ଟା ଉଠେ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ କୁସେର ଅପେକ୍ଷା ମଞ୍ଜି ବିକିଲେ ଲାଭ ଅଛି ନା କେମିତି କୁସେ ମଞ୍ଜି ଏ କୁସେରର ନା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କରୁ ଅନକା ବେରି ଆଜ୍ଞା ଅନକା ବେରି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ବେଲେ ନିଜେ କୁସେର ଜଗଉଛନ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଜି ହିସାବ ବିକ୍ରି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ ଆଉ ନିଜେ ବି ଗୁଡ଼ ଫେଡ଼ୁଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟା ବାହାରେ କଦଲି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଣି ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା କଦଲିରେ ଆମର ଦେଶୀ କଦଲି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ବାଡ଼ିରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚାଷବାସ କାଣା ହେଇଛି ଶାଗ ଫାଗ କି ଆଉ କିଛି କରିନେ ଶାଗ ଥିଲା ଏଇନା ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଉ ୟା ବାହାରେ ଯେନ୍ କାମଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ବାହାରୁ ନା ଲେବର ବି ଲେବର ବି ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ଲେବର ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷଟା କିପରି ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭାଇନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯେଟାକି ଆମ ରାଧିକା ଭେଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି ପିଓର ଦେଶୀଆ ଆଉ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବି ଭେଣ୍ଡି ଅମଲଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲସ୍ ହେଇନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମାନେ ବର୍ଷକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଇପାରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ ପ୍ରାୟ 7-8 ଲକ୍ଷ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ